مشاهدينا الكرام متتبعي قناة لو دي جي تي في ومستمعي قناة لو دي جي راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الرياضي الجرينتا اللي فيه تنعرفوا بمجموعة من الشباب والشابات الرياضيين وكيقربونا أكثر من العلاقة اللي كتربطهم بالرياضة. اليوم اختارينا نهضروا على رياضة التنس أو رياضة كرة المضرب اللي هي رياضة كانت من ديما حاضرة في المغرب، ولكن منذ أوساط التسعينات ومع ظهور لاعبين بحال العناوي أرازي والعالمي التنس ولا رياضة شعبية اللي كتمتع الشباب في كل أرجاء المملكة، بحيث الشباب تمارسوها في البحر في الحدائق وكذلك في الغابة وكذلك في الأنشطة الرياضية المدرسية. اليوم معنا بطلة ومدربة في رياضة التنس فاتن المجدي، مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك، ميرسي سي جونتي بور لانفيتاسيون. ميرسي. دونك أول سؤال غنوجهه لك فاتن هو عرفينا براسك. Alors Fatin Majdi, j'ai 26 ans, je suis de Casablanca où كبرت في مدينة Agadir. Donc je suis une joueuse de tennis, anciennement classée deuxième série, et je suis aussi coach de tennis. Donc ça fait d'abord 7 ans que je pratique le coaching. Et actuellement je suis étudiante en deuxième année master في معهد مولاي رشيد. اذا فاتن انت قلتي لي بديتي كتلعبي التنس ملي كنتي باقا صغيره. اكزاكتومون. كانت عندك 7 سنين. اكزاكتومون. عاودي لي على البدايات ديالك، سورتو انك كنتي باقا صغيره. شكون شجعك انك تلعبيها؟ Mon père. Alors mon père هو اللي شد لي بايدي، هو اللي il m'a emmené le club pour la première fois. Et on avait fait le premier cours d'essai de tennis. Donc j'étais Anna ou mon frère. On a fait un premier cours juste pour découvrir le sport. En fait, l'histoire de le tennis, mon père, il voulait jouer au tennis. Il n'avait pas les moyens, mais quand je l'ai l'idée ou le tennis, du coup, quand comment dire, داكشي اللي ما قدرش هو يديرو بغا يوفروا لينا. Donc il avait un petit peu les moyens, donc la première fois on a fait un cours où j'ai fini par apprécier. Donc j'en ai encore demandé un deuxième cours, c'est venu par la suite comme ça. وقلتي لي بديتي كتلعبي لي كومبيتيسيون ملي كانت عندك 10 سنين. Exactement, ce qu'on avait appelé شحال هادي les tableaux de Poussinettes, de Benjamin, etc. دونك عاودي لي كيفاش كنتي كديري توافقي ما بين الدراسه ديالك وما بين السبور؟ Très difficile. Alors très difficile parce que كيف كنعرفوا il y a pas une coordination entre le sport et études. Avant ما كانتش, après d'abord on commence à en parler un petit peu, mais avant il y avait pas ça. Donc entre le sport, entre le tennis, parce que je parle plus exactement de le tennis, entre le tennis ou les études, c'était difficile. نشرح لك أسلمى كنا كنديروا les compétitions, ça se passait le week-end. Donc باش تمشي تلعب une compétition خاصك تمشي, وانا j'habitais à Agadir. Avant il y avait pas d'autoroute. Donc كتحسب واحد 6 حتى 7 السوايع ديال الطريق. Donc خاصنا نشدوا الطريق الاربع في العشيه باردون الجمعه في العشيه. Et donc obligé خاصك تابسونطا من المدرسه. Donc كتضيع لي كور اكسيتيرا. دونك نشدوا طريق الجمعه في العشيه, كنا كنلعبوا لو ويكاند. Et après خاصك ترجع. و لو lundi tu reprends l'école. Donc généralement كتكون فاتيغي, خاصك تكون درتي لي ديفوار وجيتي لي عندك لي زيكزامان. ديجا ما كنتيش نهار الجمعه. وديجا ما كنتيش نهار الجمعه exactement. Et ça c'est d'un côté. D'un autre côté, حنا في les tournois, donc tu gagnes, tu joues un deuxième tour, là, tu joues un prochain tour. Et la خسرتي صافي, tu es éliminé du tableau, tu peux rentrer ديك الساعات في حالاتك. Alors si tu gagnes un samedi matin, tu rejoues samedi après-midi. Dimanche matin ou dimanche après-midi. Après tu es qualifié le prochain week-end, اللي هو le tableau final. Donc كتعاود le même scénario un autre week-end, ce qui veut dire d'autres absences عاوتاني الطريق, عاوتاني le stress, etc. وغالبا فين كنتي كتلعبي؟ Alors la majorité des tournois elles sont concentrées dans la région de Casa ou Rabat. Donc certes il y avait des tournois à Agadir mais قلال vu le nombre des clubs. Marrakech il y en a un seul club, donc كتحسب un seul tournoi في Marrakech, mais la majorité des tournois كانوا في la région Casa Rabat vu le grand nombre des clubs اللي كاينين. Donc la majorité ديال le temps qui se déplace entre Rabat ou Casa. وهنا في ديبلاسمون زعما كان باباك هو اللي كيديك, يعني ماشي على حساب الكلوب ولا شي حاجه؟ Non, quand c'est des tournois nationaux بحال هكا كلشي كيكون على شارج ديالك. Par contre ملي كتلعب pour le club بحال les championnats par équipe, donc c'est le club qui prend en charge les déplacements, le logement. Si tu joues عاوتاني pour le pays, donc ديك الساعات عاوتاني c'est la fédération qui prend en charge. Mais sinon les tournois pour avoir des points, pour persévérer ou تعاود développer راسك et tout ça, كلشي il est à ta charge. وهنا فاتين غديري نحنا ما عارفينش في التنس كاع, انت ككوتش ولاعبه في التنس, قربينا اكثر من التنس, كيفاش كيتلعب, كيفاش كتحسبوا لي بوين, كيفاش كتربحي, كيفاش كتخسري؟ D'accord. En fait, le système des points, il y a ce qu'on appelle les points. Après, il y a les jeux, les sets. عاد كتربح le match ولا كتخسر le match.
les points qui ne sont pas par 1-0 ou 2-0, qui sont par 15, 30, 40. Voilà, بزاف ديال الناس كيقول لك علاش 15 30 40 ماشي 15 30 45. Logiquement كتقول كنزيد 15 points donc 45. Ça revient à des décennies à l'origine ديال le tennis qu'on appelait le jeu de paume. Donc 15 30 40 باش نشرح comme ça je suis زعما explicite. Avant c'était كتربح un point, tu avances 15 pieds sur le terrain. Tu gagnes un deuxième point, donc 15 plus 15, tu ajoutes encore, tu avances 30 points sur le terrain. Et après, si tu gagnes un troisième point, logiquement, tu vas avancer 45, jusqu'à 45. Sauf que 45, tu te rapproches du filet. Donc, ils ont réduit 5 pas, ou let's 40. Donc, c'est pour ça que c'est venu le système de le point, de 15, 30, 40. Après, si on est à égalité, par exemple, Anna, j'ai gagné 40, toi, pareil, tu as gagné 40, on est à 40 à égalité, il va falloir qu'on cherche un avantage. Donc, si le point, tu dois regagner un deuxième point de l'avantage. Sinon, on a l'égalité. Après, le jeu, au final, pas qu'un seul jeu, c'est les jeux. Donc, 1-0, par exemple, tu as gagné un jeu 1-0. On refait les systèmes des points, ou qu'on a un deuxième jeu. Cancel, le deuxième, et ainsi de suite. C'est pour ça que le tennis, il n'est pas limité par le temps. Contrairement au foot ou le basket. Donc, tu ne sais pas si tu as 20 minutes, tu as 1h30, tu as 5 heures. Donc, c'est en fonction de comment tu gères les points. Donc, comme j'ai dit, il faut gagner 6 jeux. Je te ce qu'on appelle un set. D'accord? Donc, par exemple, tu peux me gagner 6-0, comme tu peux me gagner 6-3, comme tu peux me gagner 6-4. Il y a un truc, c'est qu'il a le 5 par exemple, on a les jeux, et on est à 5 partout. Il faut avoir 2 jeux d'écart. Donc 5 partout, si tu as gagné 6-5, c'est pas fini le set. Parce que tu as un autre, باش يكون 2 jeux d'écart. Donc on joue حتى ل7 ل5. Et là, 6-5, et moi je gagne le jeu d'après. On est à 6 partout. Là, on fait ce qu'on appelle un tie-break. Le tie-break qui تلعب à 7. Le final اللي كيربح 7 ديال les points. وهاد les points qui تحسبوش par 15 30 40. C'est rapide que tu تحسب 1-0 ou 2-0. Donc, on est à 6 partout, on est à égalité, c'est serré. Tu gagnes un point, c'est 1-0. J'enchaîne, il y a 2-0, etc. C'est le qui وصل 7. اللي وصل 7 il a gagné le 7. Ça va jusqu'ici, tu تتبع معايا? Donc, ربحتي le 7, c'est pas fini pour toi le match. كيقول لك بانك خاصك تربح un deuxième set. Donc, pour gagner un match, il faut gagner 2 sets gagnants. Voilà. عندك 2 sets gagnants. تقدر عاوتاني انت ربحتي le premier set avec هذوك les 6 jeux اللي هضرنا عليهم. Ou Anna, je reviens dans le game et je gagne le deuxième set. Donc, qu'est-ce que tu dis? Un troisième set. Et qu'est-ce que le troisième set dit que c'est le dernier. Il faut gagner 2 sets. Alors, il y a autre chose aussi que je vais rajouter. Normalement, ça fonctionne comme ça. Ça a fonctionné. 2 sets gagnants, sinon, comme je un troisième set. On refait le même système, un autre set. Sinon, il y a d'autres types de tournois. Tu un peu le système. Pour accélérer les points, باش ما يبقاوش les matchs étoiles pour essayer de raccourcir un petit peu. ما بقاش un troisième set. Si ربحتي le premier set, Anna j'ai gagné le deuxième. Le troisième, on ne fait pas de set, on fait ce qu'on appelle un super tie-break. Je te rappelle du tie-break que هضرنا عليه au début. قلنا le gagnant est à 7 points. Le super tie-break c'est à 10. C'est le même système. حتى هو كنحسبوا 1-0 ou 2-0, sauf que c'est à 10. وديك الساعات اللي ربح فينا جو ساتي ماتش اي سي فيني. داكوغ، انت قلتي لي بلي في التنس ما كتعرفيش شحال غتقدري تلعبي. اكزاكتومون. في الوقت شنو هو انت اطول ماتش لعبتيه؟ شي 3h30. 3h30 كونتينيو. واحد المره باش كانت سبات الشتا دوكو انا دو اريتي اي ريبروندر لو لوندومان. داكوغ. وإلا سولتك على البارتيكولاريتي ديال التنس، واش كيطلب دي كونديسيون فيزيك باش انك توصلي فيه؟ واش في العقل خاصك تكوني كتفكري في طريقه باش انك تربحي كيفاش؟ لو تنس سي ان سبور وكتخدم فيه بزاف ديال الحوايج. كتخدم فيه لو فيزيك، لو مونتال، لا تكنيك ديالك، لا تاكتيك عاوتاني، دونك بلان دو شوز. Déjà le haut niveau, ce qui fait la différence le haut niveau entre les grands champions, كلهم كيترينوا بلا même manière physiquement. Ils ont de très belles techniques, le coup droit, ou le revers, ou le service, ou tout ce que tu veux. Tactiquement, ils travaillent la même chose à peu près avec les coachs, les schémas de jeu, etc. Mais ce qui fait la différence, c'est le mental.
Donc, le point de mental, il est très important. C'est ce qui fait la différence qui fait que les haut niveau. يعني واحد اللي غيقدر يصبر un match qui dure بزاف، واحد اللي ما يقدرش يصبر، واحد اللي كيقدر يلعب زعما de façon à l'aise ملي كيكون الريح، واحد اللي لا ça le dérange. Donc ça c'est des points de mentaux très importants. Voilà. ولا سولتك فاتين على الماتيريال ديال التنس، يعني بشحال يقدر يكون داير، واش غالي، وهاد لو سبور هذا واش il est fait pour tout le monde ولا غير pour l'élite؟ Alors, tu veux commencer par faire le tennis, je vais dire que le matériel est riche. Tu peux te procurer une raquette, c'est aussi simple, une raquette زعما عادية تقدر تشريها كاع قديمة. L'essentiel أنها ما تكونش مهرسة. D'accord? Et tu peux jouer. Une boîte de balle تقدر تشريها، une boîte de balle elle coûte 80 ولا 70 درهم تقدر تشريها. Et encore ما تحتاجش تجيك لا boîte de balle إلا كنتي غدير des cours avec un coach. Donc غتخصك غير une raquette. Par contre, ملي كنجيو la compétition, ça c'est autre chose. هنا نقدر نقول لك بان le tennis il est cher. علاش؟ parce que ملي كتولي كتلعب la compétition غيخصك en minimum 2 raquettes. Donc je t'explique, 2 raquettes parce que كتكون لاعب un match كيتقطعوا لك les cordes. La raquette ما تقدرش تلعب بها. غيخصك une deuxième. ما يمكنش في ذاك الوقت اللي كتلعب فيه لو ماتش تدي لا راكيت صايب وتبقى كتساين حتى توجد وتعرف تلعب بها. دونك خاصك une deuxième raquette de rechange. كتحيد هذه وكتلعب واحده اخرى اون مينيموم واحد جوج كيف قلت لك. اوتر شوز كيخص يكون عندك لي بال ديالك في لونطرينمون. دونك ان سو دو بال كتكون فيه 80 40 كره سا ديبون دو نتا وهذا. خصك كيف قلت لك ان سو دو بال في لي زونطرينمون حيت لي بال ديال لونطرينور ديالك كيكون كيلعب معاهم مع بزاف الناس سا دوفيان دي بال كي سون اوزي ما كيبقاوش كيتبومبا فوالا. دونك خاصك لي بال ديالك اي انكور هذوك لي بال ديالك خاصك تبدلهم ا مومون دوني صافي بقوه ما كتلعب بهم لا بال ما كتبقاش مزيانه خاصك تصل الاخر باسكو هذوك لي تيب دو بال ما غتلعب بهم في لو ماتش. ما يمكنش تلعب افيك دي بال اللي ما كيتبومباش ما كتطلعش وفي الماتش سي دي بال اللي كيضربوا كيطلعوا كي سون رابيد. دي شوسور اوسي فو افوار دي شوسور ادابتي لا سورفاس ديالك. دونك كيف كتعرف التنس كاينه لا سورفاس دور سي رابيد يا لا تير باتو الحمري اللي عندنا حنايا في المغرب اي يا الغازون. دونك شاك سورفاس عندها دي شوسور ديالها. يعاود لي شوسور كيخصهم يتبدلوا. دونك افورس بحال دابا حنا في المغرب لا تير باتو افورس دو غليسي افورس سورتو كلي ماتش سا دور عاوتاني كيطيبوا من تحت ا مومون دوني صافي ما تقدرش هذا دونك خاصك دي شوسور عاوتاني عاد زيد هذا لي زونطرينمون ديالك. دونك tu fais de la compétition خاصك تريني beaucoup plus. كنتي كدير غير اون séance par semaine كتولي كدير 2-3 في النهار دونك ça coûte encore plus les déplacements ديالك etc. donc oui c'est pour ça qu'on dit que le tennis c'est un sport qui est coûteux. ولكن الا بغيتي تبدا يقدر يكون رخيص يعني عادي. Je t'ai dit tu as besoin que d'une raquette. داكوغ. وإلا جيت نسولك على الناس اللي بغاو يتعلموا التنس واش ضروري خاصو يكون باقي صغير باش يتعلم التنس ولا يقدر يبدا هو كبير ويتريني بزاف المرات في السيمانه Il y a pas d'âge pour apprendre à jouer au tennis. Vraiment il y a pas d'âge. تقدر تبدا صغير كبير. Moi j'ai fait un segment de maman. Donc c'est des mamans اللي عمرهم ما لعبوا التنس. C'est juste à force ما كيحطوا وليداتهم qu'ils ont envie de découvrir هذاك le tennis ويلعبوا. Ils ont fini par apprendre à jouer au tennis ولاو كيديروا par exemple un dimanche en famille كتجي لا مامون هي وراجلها وليداتها كيبداو كيلعبوا et tout ils s'amusent. Il n'y a pas d'âge à ça. Par contre, la بغيتي تقول لي pour avancer ou pour faire de la compétition, là par contre, il est préférable de commencer le tennis en étant jeune parce qu'il y a بزاف ديال les éléments qu'on développe quand on est petit, la motricité notamment, contrairement à ملي كتكبر. ولا سولتك فاتين على البيدجي انويل ديالك في التنس مثلا اونتر ديبلاسمون انترينمون ماتيريال شحال يقدر يتقام عليك العام؟ ما نقدرش ندير لك ان بيزنس بلان كوميم مي كوم جو تي دي في لا كيسيون دافون سي كوت كيف قلت لك كتحسب لي راكيت لي كورد يفوا اشتي اون بوبين شحال خاصك من بوبين كتفاكتوري عاوتاني شحال عندك من اور دونترينمون شحال كتخلص لو كوتش شحال غتجيك باغ موا شحال غتجيك سور لاني تقريبا خاص الواحد يتريني في السيمانه لا في السيمانه هذيك حاجه اخرى في النهار خاصني نقول لك مينيموم واحد 5 اور في النهار 5 اور انتر فيزيك اي تنس دونك تقدر دير باغ اكزومبل 2 اور تنس الصباح تبعها 1 اور دو فيزيك et tu reprends 2 heures de match. On a dit que le match tu ما تقدرش تعرف شحال ديال الوقت ça prend. Donc un match اللي غيقدر يدوغي 3 heures ça c'est de l'entraînement. Donc voilà, si tu veux faire de la compétition, si tu veux persévérer في هذاك le chemin ديال en tant que compétiteur ici, donc Anna je te dis qu'il faut s'entraîner 5 heures par jour. D'accord. Donc فاتين نسولك شنو وقع التنس في المغرب؟
يعني من بعد هشام أرازي، كريم العالمي ويونس العناوي، علاش مبقيناش كنلقاو بزاف ديال الناس اللي واصلين في التنس؟ شنو الحوايج اللي ناقصين، شنو الحوايج اللي خص يتوفروا للناس اللي بغاو يوصلوا في هذا السبور هذا؟ Ce qui manque au tennis, بحال كاع les sports, c'est qu'il faut un changement. Donc le tennis, il connaît des problèmes qui font que le sport, le basket, je ne sais pas quoi, n'importe quel sport. Il y a des problèmes d'organisation, il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes financiers, il y a aussi des problèmes de qualification. Donc pour ne pas m'étaler sur le sujet parce qu'il y a plein de choses à développer, il faut revoir un peu les qualifications des postes, des personnes qui dirigent. D'accord ? Donc, il y a des personnes qui ont à l'ancienne mentalité, alors que nous on avance, alors que le tennis il se développe dans le Maroc, mais il se développe dans n'importe quel pays. Donc, on est obligé de s'adapter à le changement, de mettre en place des choses qui vont le changement, mais malheureusement, il n'y a pas ça. ما كاينش الجديد. كنبقاو في les personnes اللي عندهم كيف قلت لك l'ancienne mentalité, la stratégie ديال à l'ancienne et tout ça, et finalement on n'avance pas. Donc يجي كي imposer لك شي حاجه اللي ما غاديش نزيدوا بها القدام. قديمه. Voilà, ça c'est d'un côté. D'un autre côté, c'est qu'il faut revoir un peu les objectifs. Donc j'aime bien reprendre le mot smart, un truc qu'on m'a tout le temps rappelé. Il faut que les objectifs ils soient smart, c'est-à-dire que ça faut que ça soit spécifique. Il faut que ça soit mesurable, atteignable, il faut que ça soit adapté à le temps اللي حنا عايشين فيه, il faut que ça soit réaliste surtout. Donc comme je t'ai dit, il ne faut pas fixer des objectifs اللي غادي يبقاو au bout de 10 ans et que finalement il y a des choses qui يتبدلوا, خاصنا نتادابطوا معاهم. Donc voilà. وكنتي قلتي لي فاتن بلي كاين واحد الفرق ما بين فاش كنتي كتلعبي في اكادير وفاش كتلعبي في مدينه اخرى. Un grand changement. شنو هو الفرق؟ La première des choses c'est l'ambiance. Alors quand je joue la ville d'Yali et quand je joue le club d'Yali, je joue sans stress. Pourquoi ? Parce que je sais que quand je rentre un terrain et que je vais jouer un match, je n'ai même pas encore commencé le match, que quand je rentre, il y a plein de personnes qui sont autour du grillage, le terrain là, ça c'est d'un côté. D'un autre côté, dès que je gagne le point, le coach t'applaudit, te dit allez Fatih. Et des fois quand tu perds le point, tu commences à تغوت مع راسك وهذا وtu as envie juste انك تزير راسك et tout. وكتسمع علي فاتين c'est pas grave et tout. Donc ça tu l'entends autour du grillage كامل. Ce qui change quand tu joues une autre ville, c'est ça, c'est que tu joues بوحديتك ولا généralement c'est mon père qui se déplace avec moi. Donc il y a que moi et mon père. كنخسر le point كندور كنلقاهو كيخنزر فيا. كنربح le point كندور كنلقاهو كيصفق عليا. Donc il y a que lui et moi. Donc c'est ça. سميتك فاتن علاش مثلا في التيران ديال التنس ماشي بحال التيران ديال الفوت؟ بحال دابا في الفوت كنلقاو لي جوار كيلعبوا والبوبليك كيغني كيغوات كيدير بزاف د الحوايج كدا صداع. باغ كونطخ في التنس لا كنسمعوا غير الغاكات كضرب. Oui, parce que pour de la concentration, donc il faut qu'il y ait le silence. Et d'ailleurs ما يمكنش يلعبوا كي نصداع, sinon il y a des avertissements. Déjà بحال دابا انا الا كاين معايا شي واحد غيهضر معايا وانا لاعبه, l'arbitre de chaise, parce que في le terrain كتكون واحد لا chaise d'arbitre, donc يكون l'arbitre جالس الفوق, l'arbitre de chaise il donne un avertissement de la personne اللي كاينه معايا. والا بقات كتهضر معايا باغ اكزومبل انا لاعبه وكتقول لي غير فوست لو بوين, je dis bien فوست لو بوين, sinon après تقدر تصفق عليا, m'encourage, y a pas de souci. Mais فوست لو بوين si elle me dit شي حاجه ولا un truc, donc l'arbitre كيعاود يعطيني un avertissement انايا, ça peut aller jusqu'à يحيد ليا le point انايا. Donc on est obligé de garder le silence, sinon voilà, on perd la concentration. C'est ça, c'est ce qui fait le charme un peu du tennis. وانت فاتين كتلعبي التنس ومن بعد وليتي كوتش في التنس. Oui. يعني بغيت نسولك شنو قريتي باش وليتي كوتش وكيفاش جاتك الفكره ديال انك تولي كوتش تعلمي الناس يلعبوا التنس؟ Alors, j'ai jamais eu l'idée de نولي coach. J'ai jamais pensé à ça. J'avais pas dit que la vision ديال un jour j'ai envie de devenir coach et tout. Parce que j'avais pas vraiment un joli modèle ديال coach. Et surtout un coach fille, donc ça me disait pas coach fille, c'est bien, c'est mignon, c'est un truc comme ça. Donc j'ai jamais pensé à ça. J'avais arrêté le tennis en 6e ou le bac parce que voilà, c'était difficile de combiner un peu les deux. En voulant reprendre le tennis et la compétition, on m'a contacté pour faire du sparring partner. Parce que في la période, des petits joueurs اللي بغاو يلعبوا la compétition et tout ça, et que خصهم شي واحد qui jouent avec une bonne qualité de balle, les يقدروا يقاميو معاه باش يوجدوا la compétition.
Donc on m'a contacté pour ça, parce que j'étais un peu le modèle des joueurs de compétition de la région du Sud. On m'a contacté pour ça, on m'a dit tu seras payé, tu peux faire 1 heure et tout ça. Le truc le sparring partner, c'est pas vraiment du coaching, c'est plus conseil, autant conseil un joueur. Donc ça m'avait plu un joueur les régimes tournoi où je lui donne mes conseils, je lui dis que ne stresse pas, tu te casses quelque part, tu respires, tu te concentres, tu écoutes de la musique. J'essaie de le projeter dans ce que moi je faisais. Donc c'était une sorte de visualisation de un peu bien avant. Et j'aimais ça. En plus le feeling il passait avec les joueurs parce qu'on partageait la même chose. On a tous les deux la passion en commun, on a tous les deux envie de gagner. Donc le discours d'Yali, ça rime avec lui ce qu'il a envie de faire. Et vu que je suis perfectionniste de base, je me suis dit, je ne pouvais pas continuer si je ne prends pas les choses min l'oul dialhom. Donc j'avais postulé pour la première formation, il y a le BES 1, c'est une formation fédérale à Dnaf al-Maghreb. J'avais postulé pour ça, j'ai été acceptée pour passer la formation et je me suis lancée. Donc, en revenant de la formation, je continue à pratiquer, j'ai un peu repris les petits, etc. Donc, j'ai fini par apprécier et j'ai encore repassé le 2e niveau qui est un peu plus élevé que la formation. Et ça fait ce que je suis maintenant. دونك عرفتي ماشي كلشي تيكون ساهل يعني كنلقاو مرات شي شويه الصعوبات بيان سور يعني جيت نسولك على الصعوبات اللي واجهتي قبل ما تكوني كوتش كلاعبه في التنس وككوتش. Alors, en tant que joueuse, les frais, parce que tout revenait à ta charge. J'habitais à Agadir, donc les tournois, tu dois te déplacer, les frais باش تمشي خاصك تقلب فين تبات حسب الماكله ديال le week-end عاد رجع كيف قلت لك عاوتاني si tu es qualifié tu gagnes, c'est encore des frais de plus. Donc ça c'était un peu énorme, c'était mon père qui se chargeait de ça. Et encore je ne suis pas issue d'une grande famille, donc mon père il travaillait, malgré ça, j'arrivais quand même à faire une moyenne de 10 tournois par an. Donc ce qui n'était pas si mal que ça pour avoir un bon classement. Le classement, je dis, au moins je suis mieux classée, je prépare la prochaine saison. Et puis autant que coach, beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, je peux les résumer dans la discrimination. Parce que coach fille, on peut les compter sur les bouts des doigts. D'accord. Et coach fille diplômée حتى هما كتنقص le nombre اللي كان عندك في الاول et coach fille diplômée et qui pratique حتى هي عاود نقص من داك le nombre اللي عندك voilà. Bon, tu as l'exemple devant toi ولكن quand même on est hyper قلال voilà. Et c'est difficile d'arriver dans un club où tu travailles où واحد كيخاف انك تاخذ لي بلاصتو تاخذ لي الكليان ديالو et encore زعما plus loin que ça. L'idée que ce soit une fille ou une femme qui va diriger, donc qui va chapeauter un peu le travail des hommes et tout ça. Donc les gens, ils ont encore peur de ça. Donc ils te limitent les missions dialogue, ils te limitent les postes, etc. Voilà. و ابار كوتش في التنس مثلا البنت اللي تكون كتلعب في التنس واش في المغرب كاين بزاف البنات كيلعبوا التنس ولا قلالين كاينين كيلعبوا mais ça reste un nombre limité. Le nombre de licenciés qui jouent au tennis في المغرب en général ça reste un nombre très 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 limité. ولا سولتك فاتين وانت بديتي كتلعبي سبور ملي كانت عندك 7 سنين يعني ملي كنتي باقا صغيره شنو هما الحوايج اللي علمك التنس الصبر اول حاجه باسكو كتدخل ان تيران ديال التنس ما عرفتيش فوقاش غيسالي الماتش اي سي تو فو غاني ما عليك انك هو تصبر في داك لو تيران كيكون باغ اكزومبل كتكونوا لاعبين لو بوين ماشي بحال لو فوت والباسكيت والاربيتر غادي يسيفلي يا شونجمون غتدخل ترتاح يخرج واحد اخر نو انت بوحدك دونك بديتي لو بوين خاصك تكمل نقصتي من لو ريتم ديال لو جو ديالك تو بير بقيتي صابه tu as gardé la même qualité ديال لي بال ديالك بقيتي غاردي la même qualité physique ديال لي جوجون ديالك اي تو سا راك tu restes في ton match ديالك et tu continues دونك اول حاجه سيتي الصبر دوزيام دي شو سي لا كومباتيفيتي الا ما تقاتلتيش على لو بوين ديالك ما كاينش اللي غيربح لك لو بوين الا ما تقاتلتيش لا بال va faire 2 rebonds قدامك ورا لو بوين ديالي pour l'adversaire donc faut aller chercher la balle ديالك donc la combativité الصبر c'est des choses très importantes parce que le dunya elle est pas facile donc la vie en général elle est pas facile si tu as pas les éléments adultes tu risques pas de te faire bouffer par le système marocain comme on va dire et puis le fair play mais après le fair play c'est un truc commun entre tous les sports donc faut apprendre à accepter que si j'ai perdu c'est aussi parce que l'adversaire le qdami il a joué mieux que moi parce qu'il était prêt etc donc voilà
ولا سولتك فاتن على لي كومبيتيسيون اللي معروفين في التنس، بحال دابا ملي كنقولوا الفوت كنقولوا مونديال، كنقولوا الكان، كنقولوا شان. في التنس شنو هما لي كومبيتيسيون اللي معروفين؟ Les compétitions internationales, tu veux dire. انترناسيونال. كاينين لي غران شلام بحال لا رولان غاروس، ما يمكنش شي واحد ما يعرفش لا رولان غاروس كي سجوا ا باري. كاين اليو اس اوبن ديال لي ايتازوني، كاين الاسترالي اوبن. هادو سي لي غران تورنوا. ابري كاين لو ويمبلدون كي سجوا ا لندر ديال الغازون. دونك هادو سي دي غران تورنوا لي ميم لي جون كي جو با او تنس كيسمعوا بها كيعرفوها. ابري يا دوطخ تورنوا بيان سور. ولا سولتك على طون جوور بريفيري في التنس. J'avais un exemple quand j'étais petite et هذاك l'exemple بقى في بالي et j'ai continué زعما toute ma carrière en tant que joueuse ni en tant que coach à suivre un peu le modèle. C'était une joueuse belge qui s'appelait Justine Hénin. Elle était petite de taille mais كانت تبارك الله. تقاتل في التيران. اذا فاتين وصلنا لنهايه الحلقه، كنشكرك على قبول الدعوه، ولكن قبل ما نساليو غنخلي لك واحد الكلمه اخيره تقولها قدام الكاميرا، رساله توجهها للمشاهدين ديالك ولا ما تبغي تقولي شكرا. كنبغي نقول شكرا لمون بير باسكو sans lui j'allais pas arriver là où je suis aujourd'hui, j'allais pas apprendre بزاف د الحوايج على الدنيا. Et un message pour tout le monde, croyez en vos rêves et il faut persévérer, se donner les moyens pour y arriver. شكرا. Avec plaisir, merci. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه الحلقه. كانت معنا اليوم البطله فاتن مجدي، البطله الرياضيه في رياضه التنس. شكرا فاتن على قبول الدعوه. Merci. مشاهدينا الكرام، كنتمنى نكون قربتكم اكثر من رياضه التنس، وكنعطيكم موعد جديد في حلقه جديده مع بطل جديد. شكرا.